Sige, sige. Grabe mga naong. Mau ka ko. Mau ka ko. Mau ka ko. Balik. Mau ka ko. Di group nili friend. Ato ni ipadakop. Ay na diri sa CSP. Nayo sa kababay diri nga astang. So this is our CSP room here, and we used to do our cluster grouping here, video meetings, and some other stuff that you are not allowed to see. Call me Mr. Bean like mo na ang D group ni Jason, Kuya Jason. Lingon gani mga hangs ni mga hangs. Kaya Dali, sadin ninyo. Kuboy sapatos, dali, sud. Kita ang submission, mga locks, kamot ni Anderson Silva, dali. Dali. ay wa koy D group. Mao ni ang astang kagwapang bihana pero way uyab. Nara. Mo na mo puli ni kinsay pulihan ni artista wrestler ya? Si Sa Chronicles of Riddick. si The Rock ba? Dili. This is Vin Diesel. Vin Diesel. Vin Diesel. Yeah, tara. Vin Diesel. Oh, dali, JB. Kani, ang pulihan na niya kasi James Yap. Dali, ana, again. Like the battle between Team Latel and Team Ortiz. Ortiz, Randy Ortiz. Canadian o American. Swag. Tapos tama ka na video son. Sakto rin. 2 minutes na. 2 minutes na, gusto ko na bago? Pa.